Yan guys. Mga katiits oh. Grabe kadagko sa bato guys. Diri na gid mi tungtong na gid sa bato guys. Mga katiits oh. Duha kadag big bato guys. Ay uban gagmay guys oh. Kini may pinakadagko jud guys. Grabe na isa grano guys. Wala, positive banggag sila lalom ni guys. Grano guys oh. Tingnan nyo guys. Mga katiits, anong tingin nyo? May grano si katiits, dalawa. Doon sa kabilang isa katiits oh. Dito ang street na grano katiits oh. Baglis katiits. Yan. Yan katiits. Wow. Positive items katiits ha. Kasi lalong sa big stones. Yan katiits. Super. Ate katiits. I-try nila nito katiits oh. Titistingan nila banggag nito katiits oh. Wala na dayon nila banggag katiits. Patinggahi ang bato katiits. Oh, what's up mga katiits? Tingnan nyo yung katiits. Anong tingin nyo yung katiits? Itong masay nga bato katiits oh. Yan. Sobrang laki nga bato yan katiits oh. Tatlo. Yan, maraming bato katiits oh. Tatlong big. Nagagmay siya katiits. Yan. Sa pa katiits. Tingnan natin katiits kung lumukit ba siya katiits. Wala katiits. Yung bato nga malaki katiits. Lukit niya katiits oh. Ayun katiits. Anong tingin nyo yung katiits? Yung malaking bato parang bundok. Bumabalik siya sa bato katiits. Ayan katiits. Balik siya katiits. Oh. Yun yung katiits. Bumabalik ba siya sa bato? Ayan katiits. Babalik siya katiits.